हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4 पॉइंट मैम फोर्थ पॉइंट टिके इंग्लिश रे कहबे जोटा अछि आपण बुक रे मो बुक रे नाही सेठी इंडिविजुअल क्वालिटी मैम सार्वजनीन गुणवत्ता। ओके मैम ma'am, there in this feature there is an important role of a teacher. A teacher should develop a child individual's quality, and he should focus a child individually, not only focus on a good student to develop his study. He should also focus to he must focus to a weak student so that he or she can develop in his studies, so that the child will also be interested in studies. At the end, ma'am, in last, it is all about the teacher's role is basically needed in this feature. The teacher have the should take the full responsibility in the development of a child. वेरी गुड। जदि आको ओडिया रे कहबो केमती कहबो देखि कहला ना हबन। यस मैम, गोटे शिक्षक मैम मैम एथिरे शिक्षकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रत्येक प्रत्येक छात्र छात्रींकर मैम प्रत्येक छात्र छात्रींकर पाठ पढ़ारे साहाय्य कर शिक्षकर प्रथम कर्तव्य रहा दरकार, ना कि केवल गोटे भल पाठ पढ़ुवा भल पिला उपरे शिक्षक अधिका ध्यान रहुथिबा दरकार, बरं जो पिलाटी ता पाठ पढ़ारे टिके पछुआ अछि ताकू मध्य शिक्षक टिके अधिका ध्यान देबा दरकार एवं प्रत्येक छात्र छात्री को से समान भाव समान दृष्टि से देखिया दरकार ताकि से प्रत्येक पिला पाठ पढ़िबा पई निजर मनोनिवेश करिवे, इंटरेस्टेड हेबे। वेरी गुड। अदा ओडिया रे मस्त कहूचा। यस मैम, से डिबेट दे दे टिके टिके रह जाई छी। वेरी गुड। अदा ओडिया रे कहउथले लो अछि, ओडिया तो बहुत बढ़िया। सार्वजनीन सम्मता कही देबी माने माने ओडिया डिबेट फेबेट लेखिला पार्टिसिपेट आलो को टिके असुविधा होछि। कही देबी लेखिया को टिके प्रॉब्लम हुए मैम। जेहेतु तुमे छोट बेलू इंग्लिश रे लिखिच ना, इंग्लिश मीडियम पढ़छ तो सेति पई इंग्लिश पढ़िबा बहुत भल। इंग्लिश पढ़िबा सहित अलगा विषय रे भी जानबा दरकार, ओडिया हो यस हिंदी मैम, हो। ओडिया थिला, यस अलगा मोर ओडिया भी थिला मैम, बट जेहेतु सब सब्जेक्ट हमर बेसी इंग्लिश रे पढ़लु हाँ तो गोटे इंग्लिश रे ओडिया थाए। सब्जेक्ट हाँ ओडिया रहला, गोटे ओडिया तो सेति सब्जेक्ट भाई सेटा मैम ही तो टिके। से हुए। यस मैम। जेंति ओडिया मानकर प्रॉब्लम कोन हुए ना, तांकर सब सब्जेक्ट ओडिया थाए, गोटे सब्जेक्ट इंग्लिश रे थाए, तो तांको सेटा असुविधा हुए। इक्वल एटा किछि खराब माने ये यस कथा मैम। न, एटा रियल सेटा मु सामने रे कहि देबी। सेति पई हम ओडिया मीडियम रे बहुत जनकर देखिबो इंग्लिश रे प्रॉब्लम थाए, बिकॉज़ तांकर सेति कि से माने ये हे पालेनी, कारण जेहेतु तांकर ऑल आर सब्जेक्ट कोन रहि गला, ओडिया रहि गला, ओडिया गोटे रे मात्र रहला। इंग्लिश यस रहिला। मैम। इंग्लिश मीडियम रे कोन हुए ना, सब सब्जेक्ट तांकर इंग्लिश रे रुए, गोटे सब्जेक्ट ओडिया रे रहे, सेति में से ओडिया रे बहुत कम लो थांती आ माने इंग्लिश रे टिके लो थां, या ही हुए। यस मैम। हेलो। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ ओके। 6 पॉइंट टा कुह वीणा पाणी। मैम लास्ट वन 6 वन सार्वजनीन सफलता बा उपलब्ध। हाँ मैम माने गोटे पिलार जदि अभिभावक जदि माने पाठ पढ़ा प्रति अधिक माने बाध्य करती, किंतु पिलाटर जदि इच्छा नथिबो ताहले से विद्यालय जाई तार किछि माने माने समर्थ होई परिबो, माने विद्यालय तार किछि माने सफलता से पाई परिबो नाही। तेणु माने माने प्रकृत माने 6 रु 14 वर्ष पर्यंत समस्त पिला को माने प्राथमिक शिक्षा में कराबा आवश्यक। वेरी गुड। ये तुम्हारा थिला ये तापरे नेक्स्ट हमर कलापटर अभियान योजना ये सब नेक्स्ट क्लास दिन पढ़ा हबो, ठीक अछि। यस मैम। 10 एठी तो तार डायग्राम सब गळैला, एठी तो दीटा पेज तार डायग्राम, तापरे ये जो पढ़ा हला एटा तुम पूरा भलो बारे मन रखिबो। नोट रो किछ असुविधा होउची कि कहारो
କିଛି ନାହିଁ ତ? No, ma'am. ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନ କାରଣ କଣ ବୁଝାଏ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଡିବ ତାହେଲେ ତମେ କରିପାରିବ ତ? Yes, ma'am. ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ କେବେ କରିବା ୟୁନିଟ 2 ର? ତମେ ନୋଟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ଏକ୍ଜାମ କରିବା ନା? Yes, ma'am. ତ ତମେ ଏଇ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଅ ୟୁନିଟ 2 କେବଳ ପାଇଁ। ୟୁନିଟ 3 ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା, କାରଣ ୟୁନିଟ 2 3 Yes, ma'am. ସରିଗଲାଣି ନା। ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିପ୍ରାୟ ମୋଟିଭେସନ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସରିଗଲାଣି ନା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଏକ୍ଜାମ କରିବାନି କି? ତ Yes, ତମ ma'am. ନୋଟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା, ସେଇ ଦିଟା ଆଗ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ ପ୍ରୋସେସ ଟା କରିଦିଅ, ତାପରେ ମତେ କହିବ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ କରେଇବି, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ପାଖକୁ ଯିବା ହେଲା। Yes, ma'am. ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ, ଗାଁରେ ନା କଟକରେ? Ma'am, ମୁଁ ଆଜି କଲେଜ ଯାଇନି, ma'am ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ଓ ତମେ ଡେଲି କଲେଜ ଆସ ଫେର ଥରେ ଗାଁକୁ ପଳାଅ? No, ma'am, ମୁଁ ରହେ କଟକରେ ରହେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି actually ପରଦିନ ଫେରି ଆସିଲି ତ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଯାଇନି ଆଉ କଲେଜ। କାଲି ଆଡକୁ ଯିବି ମ୍ୟାମ୍। ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଗଲେ ବେଟର। ଓହୋ। ନହେଲେ ତ ଆମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବି ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି। Yes, ma'am ମୁଁ ଅଛି, ମ୍ୟାମ୍ ବଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଏବେ କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିବା ହେଲା। ଯୋଉ ବି ଯେତିକି ବି ଇଏ ହେଲା, ତମେ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ ମତେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ କହିବ, ନହେଲେ ଫୋନ କରି କହିବ। ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ କ୍ଲାସ କରିପାରିଲେନି ବୋଧେ। କିଛି ନେକ୍ସଟ ର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି? No, ma'am. ସେ ଡାଉଟ ନାହିଁ। ବୀଣାପାଣି ତୁମର? नो मैम खाली आपण ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିବି ତ ନୋଟ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା କହୁଥିଲି। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ତମେ କହିବ, କାଲି ଆସିକି ନେଇଯିବ ଆଉ ହେଲା। ନେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଯଦି ହବ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ତମକୁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛି। ଏବେ ନୁହେଁ ମ୍ୟାମ୍, କାଲି ବୋଧେ ଅଛି, ଆଜି ତ ନାହିଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଆରେ ତାହେଲେ ଲଜିକ କଣ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ନା ଲଜିକ କଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ସେଟା ଦେଖିନି। କିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍ କ୍ଲାସ ଅଛି ଇଂଲିଶ 8ଟାରେ ଅଛି। ହଁ 8ଟାରେ ଅଛି। ତାହେଲେ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ନା? ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମଝିରେ ପଚାରିବି, କହିବ ମତେ? ମହାତ୍ମା Yes, ଗାନ୍ଧୀ ma'am. କେବେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଖୋଜିବା ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମ୍ୟାମ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2 1869 ମସିହା। କୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋରା? ତମେ କିଛି କହିଲନି ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ ବି ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ଦେଇ ଇୟର ସାରିଛ। ଟା yes ma'am, ଇୟର ଟା ଠିକ ସେ ମନେ ପଡିଲାନି। ଡେଟ୍ 2 ଅକ୍ଟୋବର ମନ୍ଥ ଥିଲା। 1869 ହେଲା। Yes, ଯାହାବି ma'am. ମନେ ଥିଲା କହିବ, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। କୋଉ ସ୍ଥାନ ତାର ପ୍ଲେସ ନା କୁହ? କେଉଁ ପରିବାରରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ? ଗୁଜୁରାଟ ର ମ୍ୟାମ୍ ପୋରବନ୍ଦରରେ, ଗୁଜୁରାଟ ର ପୋରବନ୍ଦରରେ। ମନେ ରଖିବ ନା ଆଉ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ କିନ୍ତୁ। ଓଡିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। yes ma'am, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଇୟର ପୁରୀ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ। ହଁ ହଁ ତାର ଡେଟ କଣ ଥିଲା? ଇୟର ମ୍ୟାମ୍ କଣ ଥିଲା? 9th ଅକ୍ଟୋବର ମ୍ୟାମ୍ 9th ଅକ୍ଟୋବର 1877 ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ବାବାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ମ୍ୟାମ୍ ବାବାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ। ମାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ। ବହି ଦେଖି ଚିଟିଂ କରୁନ ତ? no ma'am। ଭେରି ଗୁଡ।
जो सत्यवादी वन विद्यालय केउठारे प्रतिष्ठा हेतिला? मैम मैम साक्षी गोपाल ठारे। केते ईयर केते? मैम 1909। हाँ और डेट? डेट अगस्त मैम जाने अगस्त 1909। अगस्त 12 ହେଲା। ओके ओके मैम। तारीखरे पुरी ठारू केते किलोमीटर 12 ना कौन? हाँ 12 मैम किलोमीटर 12 दूर रे, किलोमीटर। 12 किलोमीटर दूर रे साक्षीगोपाଳରେ उत्कଳमणिଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ସत्यବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ହଁ यस मैम। यस मैम 19 से जन केबे स्टूडेंट्स को नेकी। ଜାତୀୟ ହଁ 19 ଜଣ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ତାପରେ ସେଠୁ ବଢି ଯାଇଥିଲେ 600 ହେଇଯାଇଥିଲେ। यस ତାଙ୍କୁ मैम। ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ନା? ତାଙ୍କୁ କିଏ କିଏ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ? मैम तांको जो ତାଙ୍କୁ मतलब କୁହାଯାଉଥିଲା ଯୋଉମାନେ ହଁ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଲୋରା କହନ୍ତୁ ଦିଟା, ତମେ କୁହ ଦିଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିୟା ଥାନ୍ତେ, ସୁପ୍ରିୟା ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ମିଶିକି କହିଦବ ଆଉ कुह। मैम जणे ने मैम गोपवन यस मैम गोपवन। आ जणे ଆଉ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଏଇ ସବୁ क्वेश्चंस ତମକୁ ତ ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन ରେ दिया ହେଇ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର कंट्रीब्यूशन कौन थिला? मैम आ जणे पंडित नीलकंठ दास। मैम कृपा सिंधु दास। सॉरी कृपा सिंधु मिश्रा मैम, दास में से मिश्रा मिश्रा थे। मिश्रा हाँ कृपा सिंधु मिश्रा मैम। पंडित नीलकंठ दास मिश्रा हाँ पंडित गोदावरी मिश्रा, मैम। आचार्य हरिहर, हरिहर दास, आचार्य हरिहर दास। हाँ पंडित नीलकंठ दास एतिकी ही थिले ହେଲା। यस यस मैम। ओके ठीक अछि। तमरा आउ केबे गोपबंधुଙ୍କ मृत्यु होइतिला? 1920 मैम 28। हाँ 1928 तापरे जून मास मने पडुछि जून मास 17 तारिखरे ହେଲା। ତାଙ୍କ ବୟସ ସେତେବେଳେ କେତେ ହେଇଥିଲା? 51। କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛ? ମନେ ପଡିଲା? ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ ଦେଖି यस ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର मैम। କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା? मैम जून 17 1928। ହଁ ଇୟର କେତେ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଇୟର मैम କେତେ ଥିଲା? 1920 मैम मैम 1928। ओ हाँ तो एज मैम तो एज 51। 51 ओके ठीक ଅଛି। ତମର ଏ ସରିଗଲା ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେମିତି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର କେବେ କଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? नेक्स्ट क्लास रे जब एमती छोटे विषय यदि थिबो, नेक्स्ट क्लास रे फिर एमती डिस्कशन करदबा। ऋषंक जन्म गण मन रखिछ त भूली ना? ऋषंक जन्म गण एटा बहुत इंपोर्टेंट। ऋषंकर केबे 1712 रे ହେଲା। यस मैम 1712 मैम जेनेवा रे। तमे गोटे हाँ तमे कौन करिवो, गोटे शॉर्ट क्वेश्चन जेतेबेले बुक रे भी न करिकि तमे खाता रे भी करदबो। समस्तंकर इयर लिखि दबो, केबे कोउठरे जन्मग्रहण करथिले लिखि देले तमर एग्जाम बेल को से इयर गुरा खाली डेली भी तुमे मॉर्निंग रे से इयर जेमती हिस्ट्री केमती मन रखंदी सब इयर गोटे कागज रे लिखि दबो। इयर सब बारंबार रीड करले तमरा आराम से मन रहि जिवो। ए सब इयर ता निहाती मन रखिया पड़िबो। इयर न लिखिले मार्क कोड देबे, बुझि पारुछ? यस मैम। जेते भी तुमे टॉपिक को डिस्क्राइब करले तार मेन पॉइंट जो सब रहिछि ताकू तो लिखिबाको पड़िबो ना। यस मैम। आमे तांकर लक्ष्य खाली जदी पाठ्यक्रम तापर तांकर वैशिष्ट्य वर्णना कर दबा, हले तांकर इंट्रोडक्शन जदी भलो से न दे परिबा ताले कोन हमकु मार्क मिलिबो कि? इंट्रोडक्शन आ गोटे कोन थाय लास्ट को कंक्लूजन, ए मैम दीटा मेन। कंक्लूजन। हाँ से दीटा जदी यस आमे मैम। भलो से दबा ताहाले भलो मार्क आसे। ठीक अछि, हमर एठी क्लास एंड करबा। ओके।
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome.